براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Esta é uma declaração de desassociação de Allah e o seu mensageiro a respeito do que vós pactuardes com os idolatras politeístas. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Percorrei a terra durante 4 meses e sabei que não podeis frustrar Allah em puni-los e que Allah humilha os incrédulos. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Esta é uma permissão de Allah e do seu mensageiro ao povo no dia do Hajj, peregrinação maior, de que Allah e o seu mensageiro poderão estar desassociados dos idolatras politeístas. أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Se eles se arrependerem, será melhor para eles, mas se se recusarem à orientação, saibam que não poderão frustrar Allah em puni-los. E dá a notícia, Muhammad, aos incrédulos de um castigo doloroso. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. Exceto com aqueles idolatras com os quais firmaram o pacto e que não vos prejudicaram em nada, nem auxiliaram alguém contra vós. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Nesse caso, cumpram o pacto até o fim do prazo acordado. Certamente, Allah ama os tementes. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. Mas quando os meses sagrados, os 4 meses, tiverem passado, combatei os idolatras onde quer que os encontreis, capturai, sitiai e emboscai os inimigos onde for possível. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Mas se eles se arrependerem, estabelecerem a oração e pagarem o zakat, deixai-os em paz. Certamente, Allah é perdoador, misericordiosíssimo. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Se algum dos idolatras buscar a tua proteção, concede-lhe tal proteção para que ouça a palavra de Allah e, depois, conduzi-o a um lugar seguro, porque são pessoas que ainda não conhecem a verdade. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. Como pode haver um pacto com os idolatras perante Allah e perante o seu mensageiro, senão aqueles com que tu, Muhammad, firmaste junto à mesquita proibida? فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Enquanto os incrédulos se mantiverem fiéis a ti, sê fiéis a eles. Allah ama os tementes a ele. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Como pode haver um pacto entre vós, já que, se eles prevalecerem sobre vós,
Não respeitarão nem parentesco que possa haver entre vós, nem pacto de proteção. Satisfazem-te com as suas palavras, mas os seus corações recusam-se a observar os tratados, e a maioria deles são depravados. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Comercializaram os sinais de Allah por vil preço e impediram as pessoas de seguir o seu caminho. Que péssimo é o que faziam. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Eles não respeitam os crentes, nem parentesco, nem pacto de proteção. Eles são os transgressores. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Mas se eles se arrependerem, estabelecerem a oração e pagarem o zakat, serão então vossos irmãos na religião. Esclarecemos os versículos para um povo que tem conhecimento. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. E se traírem os seus juramentos depois de terem firmado um pacto e atacarem o vosso modo de vida, combatei os líderes da incredulidade, pois eles não respeitam juramentos, para que parem com as agressões. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. Não combateríeis um povo que trai os seus juramentos e deseja expulsar o mensageiro e vos atacou primeiro? أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Temei-los. Allah tem mais direito de ser temido, se sois verdadeiramente crentes. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Combatei-os. Allah castigá-los-á pelas suas mãos, humilhá-los-á e auxiliar-vos-á contra eles, aliviando o coração do povo crente. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. E removerá a ira dos vossos corações. E Allah perdoa a quem Ele quer, e Ele é conhecedor, sapientíssimo. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. Acaso vós, crentes, imaginais que sereis deixados de lado sem ser testados, sem que Allah saiba quem de vós lutou, e não tomou ninguém além de Allah, o seu mensageiro e os crentes, como amigo íntimo? والله خبير بما تعملون. Deus é informado sobre tudo o que fazeis. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Não cabe aos idolatras construir nem manter as mesquitas de Allah, testemunhando a respeito de si mesmos com incredulidade. Estes terão as suas obras isentas e sem nenhum efeito, e eles permanecerão no fogo eternamente. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Apenas cabe construir as mesquitas de Allah àqueles que creem em Allah e no dia do juízo, estabelecem a oração, pagam o zakat e não temem senão a Allah.
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Desta forma serão os orientados. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. Acaso comparais as obras dos que fornecem água aos peregrinos e mantêm a mesquita proibida com as obras daqueles que creem em Allah no dia do juízo e lutam pela causa de Allah? لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Eles não são iguais perante Allah e Allah não orienta o povo injusto. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Aqueles que creram e então emigraram e lutaram pela causa de Allah com os seus bens e as suas vidas são mais elevados perante Allah. Esses serão os vitoriosos no dia do juízo. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. O teu Senhor lhes dá as boas novas com a sua misericórdia e satisfação, e jardins nos quais terão benesses eternas. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Neles permanecerão eternamente. Na verdade, em Allah haverá uma grande recompensa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Ó vós que credes, não tomeis como aliados nem os vossos pais e nem os vossos irmãos, se eles preferem a descrença em detrimento da fé. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Aqueles que os tomam como aliados, esses serão os injustos. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. Diz-lhes, Muhammad, se os vossos pais, os vossos filhos, os vossos irmãos, as vossas esposas, os vossos parentes, وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. os bens adquiridos e o comércio do qual temeis o vosso declínio e moradas que vos agradam, são mais amados para vós do que Allah, o seu mensageiro, e do que a luta pela sua causa. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Então esperem até que Allah execute a sua ordem. Deus não guia o povo transgressor. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. Allah já vos auxiliou em muitos campos de batalha e no dia de Hunain, quando se orgulharam do seu grande número. Mas nada disso vos serviu, pois a terra, vasta como é, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. tornou-se estreita perante vós, até que tivestes que retroceder. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
Então, Alá fez descer a sua tranquilidade sobre o seu mensageiro e sobre os crentes, e enviou exércitos de anjos que vós não vieis, e castigou aqueles que eram descrentes. Essa é a recompensa dos incrédulos. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Depois, Alá perdoará a quem Ele quiser, pois Ele é o perdoador, misericordiosíssimo. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Ó vós que credes, os idolatras são impuros. Então, não os deixeis aproximar-se da mesquita proibida depois deste ano. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Se temeis a pobreza, Alá os enriquecerá com a sua graça, se assim quiser. Deus é conhecedor, sapientíssimo. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. Combatei aqueles que não creem em Alá, nem no último dia, e não proíbem o que Alá e o seu mensageiro proibiram, e não adotam a religião verdadeira. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Entre os que receberam o livro, a Tora e o Evangelho, até que obrigatoriamente paguem o jizya em humilhação. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. E disseram os judeus, Uzair é filho de Alá. E disseram os cristãos, o Messias, Jesus, filho de Maria, é filho de Alá. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Essa é a afirmação deles com as suas próprias bocas, imitando os incrédulos que os precederam. Que Alá os amaldiçoou, como se desviam. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. Eles tomaram os seus rabinos e os seus monges como divindades além de Alá, e também o Messias, filho de Maria. E estes não foram ordenados senão a adorar uma divindade única, Alá. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Não há divindade além dele. Glorificado seja ele sobre tudo o que lhe associam. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Querem apagar a luz de Alá com as suas bocas, mas Alá recusa-se a extinguir sua própria luz e, na verdade, a manterá, mesmo que os incrédulos detestem isso. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Foi ele quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a religião e o modo de vida da verdade, para que esta prevaleça sobre todas as religiões e todos os modos de vida, mesmo que os idolatras detestem isso. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Ó vós que credes, muitos dos rabinos e monges tomam injustamente os bens das pessoas e as afastam do caminho de Allah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Aqueles que entesouram o ouro e a prata e não os despendem pela causa de Allah, avisem-lhes sobre um castigo doloroso. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Sabei que um dia esses tesouros serão aquecidos no fogo do inferno e com eles serão marcadas as vossas testas, os vossos lados e as vossas costas. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. E ser-vos-á dito, isto é o que acumulastes para vós mesmos, então provai agora o que acumulastes. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. O número de meses para Allah é de 12 meses no livro de Allah, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. Destes, 4 são sagrados. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Essa é a religião e o modo de vida correta. Então não sejais injustos durante estes meses, convosco mesmos, corrompendo-os. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Combatei todos os idolatras da mesma forma que eles vos combatem, e sabei que Allah está com os tementes a Ele. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. O adiantamento de um mês sagrado é um aumento da incredulidade pela qual os incrédulos são levados a desviar-se ainda mais. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. Eles o tornam lícito um ano e o tornam ilícito em outro ano. Assim o fazem para coincidir com o número que Allah determinou, e então fazem lícito o que Allah fez ilícito. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Foi embelezado para eles o mal das suas obras, e Allah não orienta o povo descrente. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. Ó vós que credes, o que acontece convosco quando é dito para irdes à luta pela causa de Allah? Vós vos apegais em demasia à terra. Não quereis abandonar os vossos lares? أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Preferis a vida deste mundo à próxima vida? As benesses da vida na terra não são comparadas às da próxima vida, senão poucas. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Se não fordes à luta, Ele vos castigará com um castigo doloroso e trará outros em vosso lugar. Não o prejudicarão em nada, e Allah é sobre todas as coisas poderoso.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Se não o auxiliarem ao profeta Muhammad, sabei que Allah já o auxiliou quando aqueles que rechaçaram a fé o expulsaram de Maca, sendo ele o profeta Muhammad um de dois na caverna. Quando disse ao seu companheiro Abu Bakr: não vos atribuleis, certamente Allah está conosco. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Então Allah fez descer a sua tranquilidade sobre ele e fortaleceu-o com exércitos de anjos que não podiam ver, e tornou a palavra dos incrédulos inferior e a palavra de Allah superior. E Allah é poderoso, sapientíssimo. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Saí, jovens ou de mais idade, e lutai com os vossos bens e com as vossas vidas pela causa de Allah. Isso é melhor para todos, se soubesseis. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. Se fosse um ganho próximo e uma viagem fácil, certamente estes hipócritas te seguiriam, ó Muhammad. Mas a distância parece longa para eles. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Jurarão por Allah: se pudéssemos, certamente teríamos saído para o combate convosco. Eles destroem-se a si mesmos com esta atitude, e Deus sabe que mentem. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Allah perdoou-te, ó Muhammad, porque lhes deste a permissão antes que ficasse claro quem dizia a verdade e que pudesses conhecer os mentirosos. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Não lhe pedirão permissão para se ausentarem do combate aqueles que creram em Allah e no dia do juízo, para lutar com os seus bens e as suas vidas. E Allah é conhecedor dos que temem a Ele. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Os que lhe pedem dispensa são aqueles que não creem em Allah nem na outra vida, cujos corações estão em dúvida, pois estão em dúvida quanto ao seu Senhor. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. E se eles realmente quisessem ter saído, ter-se-iam preparado muito bem, mas Allah não gostou que fossem, e por isso deteve-os. E foi-lhes dito: fiquem com os que ficarão, como os doentes, os idosos, os incapazes, entre outros que estão autorizados a não combater. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Se tivessem saído convosco para o combate, não teriam acrescentado senão confusão pela sua covardia.
e ter-se-ão apressado em provocar discórdia entre vós. E entre vós há aqueles que os escutariam. E Allah é conhecedor dos injustos. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Eles já haviam buscado a discórdia antes e inverteram os assuntos contra ti, até que a verdade chegou e o decreto de Allah prevaleceu, enquanto eles, os hipócritas, odiavam. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Entre eles há quem diga: permita-me ficar e não sair convosco ao combate e não me submeta a nenhuma provação. Sabei que já caíram na provação. O inferno certamente abarcará os incrédulos. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Se uma bênção os alcança, Muhammad, isso aflige-os. Mas se uma adversidade os atinge, eles dizem: já tomamos as nossas precauções antes, não saindo para o combate. E vão-se felizes. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Diz-lhes, Muhammad, nada nos acometerá, exceto o que Allah escreveu para nós. Ele, o nosso protetor. E que os crentes confiem em Allah. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. Diz: vós esperais que nos suceda algo que não uma das suas melhores benesses, vitória ou martírio? ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. E nós esperamos que Allah os castigue da sua parte ou por nossas mãos. Então esperai, nós também esperaremos junto convosco. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Diz: despendei das vossas riquezas para os pobres, voluntária ou forçosamente, isso não vos será aceite. Certamente, vós sois um povo depravado. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. E o que vos impede de terem as vossas contribuições aceites é o facto de que eles não creram em Allah e no seu mensageiro, e não estabelecem a oração, senão com preguiça, e não despendem dos seus bens para os pobres, exceto relutantemente. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Pois não te admires das suas riquezas e dos seus filhos. Allah somente quer castigá-los com ambos nesta vida na terra e que pereçam enquanto são incrédulos. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. E juram por Allah que são um dos vossos, mas não são um dos vossos. Eles são apenas um povo que tem medo. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Se pudessem encontrar um refúgio, uma caverna ou qualquer lugar para que pudessem esconder-se, percorriam até ele obstinadamente.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. E entre eles há quem te critique a respeito das caridades. Se lhes são dadas, ficam satisfeitos, mas se nada lhes é dado, irritam-se. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Seria melhor se eles se contentassem com o que Allah e o seu mensageiro lhes deram e dissessem: Allah nos é suficiente. Allah nos dará da sua graça e também o seu mensageiro. Certamente ansiamos por ele, que ele nos conceda bênçãos. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. As caridades devem ser destinadas aos pobres, aos necessitados, àqueles que trabalham na administração da distribuição das caridades, para reconciliar os corações para Allah, para libertar os cativos, para ajudar os endividados, para a causa de Allah e para os que viajam e necessitam de ajuda. فريضة من الله والله عليم حكيم. Isso é uma obrigação imposta por Allah, e Allah é omnisciente, sapientíssimo. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. E dentre eles estão aqueles que ofendem o profeta e dizem: ele é todo ouvidos. Diz: ele é todo bons ouvidos para todos vós. Ele crê em Allah e crê nos crentes, e é uma misericórdia para aqueles que creem entre vós. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Aqueles que ofendem o mensageiro de Allah terão um castigo doloroso. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Eles juram por Allah para os crentes, para agradá-los. Mas Allah e o seu mensageiro têm mais direito de serem agradados por eles se realmente são crentes. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. Não sabem que quem quer que se oponha a Allah e ao seu mensageiro terá o fogo do inferno, no qual permanecerá eternamente? Essa é a grande humilhação. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Os hipócritas temem que seja revelada uma surata que exponha o que está nos seus corações. Diz: escarnecei como quiserdes. Allah certamente trará à tona o que vós temeis. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. E se vós perguntardes, dirão: nós estávamos apenas a conversar e a brincar. Diz: acaso escarneciam de Allah, dos seus versículos e do seu mensageiro? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Não os desculpem.
vós vos tornastes incrédulos depois de terem acreditado. Se perdoarmos alguns de vós, castigaremos outros, pois eram criminosos. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض Os hipócritas e as hipócritas pertencem uns aos outros. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Incentivam o mal e proíbem o bem, e fecham as suas mãos em avareza. Eles esqueceram Allah, então Ele os esqueceu. Com certeza, os hipócritas são os depravados. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah prometeu aos hipócritas e às hipócritas e aos incrédulos o fogo do inferno, onde permanecerão eternamente. Isso ser-lhes-á suficiente. Allah amaldiçoou-os e eles terão um castigo duradouro. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. São como aqueles que vieram antes de vós e eram mais fortes do que vós em poder e tinham mais riquezas e filhos. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. Logo, desfrutem da vossa parcela nesta vida, como desfrutaram das suas parcelas aqueles que vieram antes de vós, e envolveram-se em banalidades como eles se envolveram. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Estes são aqueles cujas ações são inúteis neste mundo e no próximo. Eles são os perdedores. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. Não chegou até eles a história daqueles que vieram antes deles? O povo de Noé, Ad, Tamud, o povo de Abrão, os habitantes de Madian e as cidades destruídas? أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Os seus mensageiros vieram até eles com as evidências. Não caberia a Allah ser injusto com eles, mas eram eles mesmos os que praticavam as injustiças. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Os crentes e as crentes são protetores uns dos outros. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Eles incentivam o bem, proíbem o mal, estabelecem a oração, pagam o zakat e obedecem a Allah e ao seu mensageiro. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Destes, Allah terá misericórdia. Allah é poderoso, sapientíssimo. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Allah prometeu aos crentes e às crentes jardins sob os quais correm rios. Lá viverão eternamente. E belas moradas nos jardins do Éden. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. E a satisfação de Allah é ainda maior. Essa é a vitória magnânima. يا
أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ó profeta, combate os incrédulos e os hipócritas e sê severo com eles. A morada deles será o inferno. E que terrível é tal destino. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. Juram por Allah que não disseram nada contra o profeta de Allah, mas certamente pronunciaram palavras de descrença e tornaram-se descrentes depois de terem aceitado o Islão. E planeavam fazer algo que não conseguiram realizar. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم. Eles satisfazem-se apenas porque Deus e o seu mensageiro os enriqueceram pela sua graça. Se eles se arrependerem, será melhor para eles. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Mas se eles se afastarem, Allah os castigará com um castigo doloroso neste mundo e na próxima vida. Eles não encontrarão na terra nenhum protetor nem auxiliador contra os desígnios de Allah. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Entre eles há aqueles que prometeram a Allah que, se Ele nos der da sua graça, certamente seremos caridosos e tornar-nos-emos benfeitores. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. Mas quando Ele lhes concedeu a sua graça, foram ávaros e afastaram-se, dando as costas. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Allah encheu de hipocrisia os seus corações até o dia em que se encontrarem com Ele, por terem quebrado a sua promessa com Allah e por serem mentirosos. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Acaso não sabiam que Allah conhece os seus segredos e as suas conversas particulares e que Allah é o conhecedor do oculto? الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. Aqueles que escarnecem dos crentes que dão em caridade voluntariamente e dos que não encontram nada para dar em caridade, senão do pouco que têm, com esforço, e ainda assim os hipócritas os ridicularizam. Allah os ridiculariza e haverá para eles um castigo doloroso. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Peças perdão para eles, Muhammad, ou não peças, e mesmo que peças perdão a eles 70 vezes, Allah não os perdoará. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Isso porque eles não creram em Allah e em seu mensageiro, e Allah não guia o povo depravado. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر.
Alegram-se aqueles que ficaram para trás, contrariando o mensageiro de Alá, e detestaram lutar com os seus bens e as suas vidas pela causa de Alá, e disseram: não saiam no calor. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Diz: o fogo do inferno é muito mais quente, se ao menos entendessem. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Que riam pouco e chorem muito, como recompensa pelo que adquiriram. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. Se Allah o fizer retornar de Tabuk e um grupo deles pedir permissão para sair para o combate contigo, Muhammad, diz: vós nunca saireis comigo para o combate, nem lutareis comigo contra um inimigo. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Vós vos contentastes em ficar para trás na primeira vez, então que fiqueis com aqueles que ficam para trás. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Nunca ores por nenhum deles quando morrerem, nem fiques de pé junto ao túmulo deles. Eles descreram em Allah e no seu mensageiro e morreram sendo depravados. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. E não te impressiones com as suas riquezas e filhos. Allah quer apenas castigá-los com isto nesta vida, e as suas almas partem, sendo eles incrédulos. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Sempre que uma surata neste Alcorão é revelado, para que creiam em Allah e para lutar ao lado do seu mensageiro, aqueles abastados entre eles pedem a sua permissão para não combaterem, dizendo: deixe-nos ficar com aqueles que ficam para trás. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Satisfazem-se em ficar com aqueles que ficam para trás e os seus corações foram selados e não compreendem. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Mas o mensageiro e os que creram com ele lutaram com os seus bens e as suas vidas. Estes terão para eles as melhores benesses e eles serão os vitoriosos. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah comprometeu-se em recompensá-los com jardins sob os quais correm os rios, onde permanecerão eternamente. Essa é a grande vitória. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. E vieram os que apresentam as suas desculpas entre os beduínos, pedindo permissão para não combater, e ficaram para trás aqueles que desmentiram a Allah e o seu mensageiro. Os que descreem serão acometidos por um doloroso castigo.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Não há culpa sobre os fracos, nem sobre os doentes, nem naqueles que não encontraram recursos para combater pela causa de Allah, se eles são sinceros para com Allah e o seu mensageiro. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. E não há para os que fazem o bem nenhuma culpabilidade. E Allah é perdoador, misericordiosíssimo. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. E também não há culpa para aqueles que, quando vierem até ti para que os leves para o combate, tu dizes: não tenho como levá-los. Eles voltam com os olhos a transbordar de lágrimas de tristeza por não terem bens para despender pela causa de Allah. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Na verdade, a culpa recai sobre aqueles que pedem isenção de sair para o combate, enquanto possuem riquezas. Eles estão satisfeitos em permanecer com os que ficam para trás, e Allah selou seus corações, e eles não compreendem. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. Eles desculpar-se-ão diante de ti quando retornares para eles. Diz-lhes a eles: não se desculpem, nós não acreditaremos em vós. Allah já nos informou sobre vós. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. E Allah verá as suas obras e também o seu mensageiro. Então, vós sereis levados no dia do juízo ao conhecedor do oculto e do que está aparente, e ele informar-vos-á sobre o que fazieis. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Eles jurar-vos-ão por Allah quando retornardes a eles, para que vós vos afasteis deles, sem repreendê-los. Então afastai-vos deles. Eles estão impuros, e o seu destino é o inferno, como retribuição pelo que conseguiram com os seus atos. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Eles jurar-vos-ão para que vós vos congratuleis com eles. Mas, mesmo que vós vos congratuleis com eles, sabei que Allah não se congratula com o povo pecador. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Os beduínos são os mais intensos em descrença e hipocrisia, e os mais propensos a desconhecer os limites que Allah revelou ao seu mensageiro. E Allah é omnisciente, sapientíssimo. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. E entre os beduínos há aqueles que consideram o que gastam como uma perda e esperam que dias piores retornem para vós. Sobre eles virão esses piores dias. E Allah é omniouvinte, omnisciente.
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. E dentre os beduínos há aqueles que acreditam em Allah e no último dia e consideram o que gastam como um meio para se aproximar de Allah e de suplicar a Allah pelo mensageiro de Allah. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Certamente é um meio de aproximação para eles. Allah admite-los-á na sua misericórdia. Em verdade, Allah é perdoador, misericordiosíssimo. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Quanto aos que primeiro creram em Allah e em seu mensageiro, os primeiros dentre os imigrantes e os que auxiliaram o profeta, e aqueles que os seguiram com boa conduta, Allah está satisfeito com eles, e eles estão satisfeitos com ele. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ele prometeu-lhes jardins sob os quais correm os rios, onde permanecerão eternamente. Isso é a grande vitória. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. E entre os beduínos que estão ao seu redor há hipócritas, e também entre os habitantes da cidade que persistem na hipocrisia. Tu não os conheces, nós os conhecemos. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Nós castigá-los-emos 2 vezes. Depois eles sofrerão novamente um grande castigo no dia do juízo final. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. E há outros que confessaram os seus pecados, mesclando uma boa ação com outra má, sem intenção. Talvez Allah os perdoe. Certamente, Allah é perdoador, misericordiosíssimo. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Toma a caridade das suas riquezas, daqueles que confessaram os seus pecados e retornaram a Allah para purificá-las e para que se purifiquem com ela, e ora por eles. A tua oração é um conforto para eles, e Allah é omniovinte, omnisciente. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Acaso não sabem que Allah é aquele que aceita o arrependimento dos seus servos e recebe as caridades? E que Allah é o remissório, o misericordiosíssimo? وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Diz, fazei como quiserem. Allah verá as suas ações, assim como o seu mensageiro e os crentes. E retornarão ao conhecedor do oculto e do que é aparente. E ele informar-vos-á sobre tudo o que fazeis. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. E há outros que aguardam a decisão de Allah. Ele castigá-los-á ou perdoá-los-á. E Allah é omnisciente, sapientíssimo.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. E aqueles que estabeleceram uma mesquita para causar danos, incredulidade, para dividir os crentes e como um refúgio para aqueles que lutaram contra Allah e o seu mensageiro anteriormente. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Estes certamente jurarão, dizendo: nós só queríamos o bem, mas Allah é testemunha de que eles são mentirosos. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Jamais ores nela. Uma mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia é mais digna de que tu, Muhammad, ores nela. Nela há homens que amam purificar-se, e Allah ama os que se purificam. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Aquele que funda a sua construção sobre a devoção a Allah e a sua satisfação é melhor, ou aquele que funda a sua construção à beira de um penhasco, desmoronando-o, de modo que desmorona com ele no fogo do inferno. E Allah não guia o povo injusto. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. A construção que eles ergueram continuará sendo motivo de dúvida nos seus corações, até que os seus corações parem, até falecerem. E Allah é conhecedor e sapientíssimo. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Em verdade, Allah comprou dos crentes as suas vidas e os bens com o que terão no paraíso. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. Eles lutam pela causa de Allah. Com isso, matam os inimigos no campo de batalha e nele são mortos. É uma promessa verdadeira feita por ele, já escrita na Tora, no Evangelho e agora no Alcorão. E quem é mais fiel ao seu pacto do que Allah? فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Regozijem-se com essa transação que fizeram com ele. E essa é a grande vitória. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Estes são os que se arrependem, os que adoram, os que louvam, os que se saem pela sua causa, os que se inclinam, os que se prostram, os que ordenam o bem e proíbem o mal, e os que observam os limites de Allah. Dá as boas novas aos crentes. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Não cabe ao profeta, nem aos que creem, pedir perdão para os politeístas, mesmo que sejam parentes, depois de se ter tornado claro para eles que serão os habitantes do fogo, do inferno.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. A súplica de Abrão pelo seu pai não era senão um cumprimento de uma promessa que lhe fizera. Mas quando ficou claro para ele que o seu pai era um inimigo de Allah, desvinculou-se totalmente dele. Em verdade, Abrão era cheio de compaixão e indulgente. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah não fará um povo desviar-se depois de tê-lo guiado, até que lhes seja esclarecido o que devem evitar. Em verdade, Allah é conhecedor de todas as coisas. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Em verdade, de Allah é a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida e causa a morte. E não há para vós, além de Allah, nem protetor, nem socorredor. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Allah certamente perdoou o profeta, os imigrantes e os socorredores de Medina, que o seguiram na hora da dificuldade, na batalha de Tabuk, depois que os corações de um grupo deles quase vacilaram. E então ele voltou-se para eles em misericórdia. Ele é para eles compassivo e misericordiosíssimo. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. E também perdoou os 3 que ficaram para trás, até que a terra, na sua vastidão, estreitou-se para eles e as suas almas angustiaram-se. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. E perceberam que não havia refúgio de Allah senão nele. Logo, ele voltou-se para eles, para que se arrependessem. Verdadeiramente, Allah é o remissor, o misericordiosíssimo. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ó vós que credes, temei a Allah e estejais sempre com os verazes. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Não caberia aos habitantes de Medina, nem aos beduínos que estão à sua volta, irem contra o profeta de Allah, e nem lhes cabe preferirem a si mesmos em detrimento do profeta Muhammad. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. E isso porque nunca a sede, a fadiga nem a fome os acometerá se combaterem pela causa de Allah. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Nem eles pisarão em terras que provoquem os incrédulos a combatê-los, e nem imporão perdas aos inimigos, sem que Allah lhes registre uma boa ação. Allah nunca fará com que a recompensa dos benfeitores se perca. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون
ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Eles não gastam uma quantidade pequena ou grande, nem atravessam um vale, sem que isso seja registado para eles, para que Allah lhes recompense com algo melhor do que aquilo que faziam. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Não é adequado que todos os crentes saiam em expedições ou batalhas. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Deve sempre haver um grupo deles que fique e se dedique para se aprofundar na compreensão da religião e para advertir o seu povo quando estes retornarem, para que possam tomar cuidado. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ó vós que credes, combatei os incrédulos que estão próximos de vós e que eles percebam em vós a firmeza. E sabei que Allah está com os tementes. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Sempre que uma surata deste Alcorão é revelada, alguns entre eles, os hipócritas, perguntam: quem de vós teve a sua fé aumentada por isso? Quanto àqueles que creem, têm a sua fé aumentada e alegram-se. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. E quanto àqueles em cujos corações há doença, isso só aumenta a sua impureza, os seus males, e terão falecido sendo incrédulos. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Não veem que são testados uma ou duas vezes por ano? Ainda assim, não se arrependem, nem se recordam. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Sempre que uma surata deste Alcorão é revelado, olham uns para os outros e perguntam-se: vós vede-vos aqui nestes versículos? E afastam-se. Allah desviou os seus corações, porque são um povo que não compreende. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certamente chegou até vós um mensageiro entre vós mesmos. É difícil para ele ver as suas adversidades, preocupado convosco e com os crentes. Ele é sempre misericordioso. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. E, se ainda assim eles se afastarem, diz: Allah é-me suficiente. Não há divindade digna de adoração, senão Ele. Nele deposito a minha confiança. E Ele é o Senhor do trono magnânimo.